السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم غادي ندير معكم واحد الفطيرة ديال ماشي الفطيرة، واحد الوصفة ديال البطاطا. دابا غادي نقشر هاد البطاطا ومن بعد نرجع نوريكم كيفاش نديرها. Voilà, je coupe finement, je coupe en rondelles. Je coupe هنا كنقطع هاد البطاطا هكا دورة هكا، السيك ديالي هو يكون هكا. غادي نديرها باش تسلق. Je vais mettre à cuire à la vapeur. Ça y est, maintenant les pommes de terre sont cuites à l'eau. Donc je les ai passées à la passoire. Là j'ai des oignons là, 2 oignons coupés, et poivrons rouges, un peu de poivron vert piquante. J'ai ici le blanc de poulet, de escalope de poulet. Ici j'ai mis une poêle à chauffer. Je vais mettre de l'huile. On va verser de l'huile, un peu, à peu près 3 cuillères à soupe. Donc je mets de l'oignon. Je vais laisser les oignons revenir. Voilà l'escalope de police, j'ai coupé finement. Donc voilà, je mets à la poêle. Je mets le blanc de poulet à la poêle. هنا درت البصلة تقلى مع شوية الزيت، ثلاث معالق ديال الزيت والبصلة الحمراء، ودرت شوية ديال الفلفلة خضرا ديال هادي الحارة، درت غير شوية منها، ودرت قطعة الدجاج ديال الدجاج قطعته شرايح صغار، درت دابا زدت على هاد العناصر الحلة. هنا غادي نزيد عليهم الملحة. Donc ici je vais rajouter du sel, poivre, du curcuma, التميرة الحلوة، paprika, je vais mettre paprika, et je vais faire revenir. Donc, je vais mettre les herbes, je vais mettre de coriandre et persil. غادي ندير القنفور والعدس
باردون جو ميت البورسيل كرفيسو جو ميت دي كرفيل اللي غادي ندير ليها المعدنوس غادي نديرها اخر مرحله. هنا غادي لما on peut mettre de la viande hachée qu'on a, on peut mettre aussi du poisson, par exemple du thon. Voilà, ici moi je mets le spag de poulet. أنا هنا غادي نقبل بالكتا درت الطون. أنا درت شبه ديال الدجاج، يعني نتوما تقدروا ديروا اللي بغيتو، ماشي ضروري ديروا الدجاج، ديروا بالكتا. Donc voilà, j'ai rajouté du persil. Je rajoute du sel. Ici, j'ai une cuillère à soupe de beurre et je mettrai une cuillère à soupe. Je mettrai une cuillère à soupe de la moutarde, déjà forte, du sel, de l'ail sèche, de piment piquante, j'ai des poivres, si j'ai des poivres. Donc je vais mettre le beurre, je vais remettre mon beurre à fondre. هنا غادي نذكر المقادير بالعربيه. هنا عندي الثوم بودره، عندي الفلفله حاره، وعندي البزار، عندي الملحه، وعندي لا موطارد. الموطارد هذه حتى هي حاره. وعندي الزبده المعلقه عمره ديال الزبده، درتها تذوب في الفور ميكروند. ها هي الزبده ذوبتها، غادي نزيد عليها شويه الزيت، غادي نزيد عليها شويه الزيت العود. Ici je rajoute un peu de l'huile d'olive pour dans le beurre. J'ai mis les cuillères, j'ai mis la moutarde, j'ai mis thon poudre, j'ai mis l'ail, un peu de piment, un peu de poivre, sel, يعني هنا درت الملح، درت الثومه، درت لا موطارد، درت التحميره الحاره، ودرت البزار. غادي ندير دابا، غادي نخلط هذا الشيء بالعناصر، غادي نخلطهم. غادي ندير نحطهم. J'ai mis des pommes de terre dedans. Je mélange comme ça. J'ai mis un peu de piment doux, de tahmira al-halwa. Voilà, je mélange tout ça. يعني هنا درت بطاطا سلقتها
وملي سلقات حتى بردات، ملي سقات صفيتها من هذاك الماء، من الماء ديالها، ودرتها خليتها حتى بردات. دابا خلطتها مع هاد العناصر باش ندير بها واحده، نديرها في الفران. خديت واحد المول اللي غادي يدخل في الفران، دهنته بالزيت كيفاش كيبان لكم هاد المول هذا، دهنته بالزيت عفوا دهنته بالزبده. دابا غنشط فيه هاد البطاطا، نشط فيها هكا. صافي دابا استفدت هذيك الطبقه الاولى. استفدت دابا الطبقه صافي. دابا زدت عليها هاد سي ماتنا j'ai mis le premier couche de pommes de terre sur le moule et j'ai renversé la farce au milieu. انا هنا درت البطاطا الاولى، التفرشه الاولى، وزدت عليها هاد الحشوه هادي. غادي نوزعها في المول كله. ici je étaler toutes les je vais étaler la farce, je vais l'égaliser partout au maximum partout. Après je vais ramener, je vais faire une deuxième couche, je vais poser comme ça. Petite là. Voilà, je vais en mettre partout comme ça. Ça y est, maintenant j'ai mis le fond de terre dans le moule. J'ai tout dispersé dans le moule. Voilà, comme ça. هنا درت هذيك لا فارس، درت الطبقه الاولى ديال البطاطا ودرت عليها لا فارس، ودابا درت عليها البطاطا. دابا غنزيد عليهم الفرماج. maintenant je vais mettre fromage râpé je vais mettre fromage emmental sur le fond de terre, sur mon plat. باردون. هنا غادي ندير الفرماج. هاد الفرماج هادي محكوك غادي نديرو على البطاطا وندخلها في الفران. je vais mettre les fromages râpés, je vais rentrer mon plat dans le four. Tous les ingrédients sont cuits, juste histoire que le fromage soit fondu, quoi. C'est tout, hein. Donc voilà, après avoir mis des fromages par dessus, دابا درت عليها الفرماج غندخلها في الفران. ما غاديش تاخد الوقت بزاف. je vais la faire rentrer au four, ça va pas prendre beaucoup de temps. donc je vous montrerai le résultat plus tard. نوريكم ملي طيب نخرجها للفران ونوريها عليكم ان شاء الله. هو دابا الفطيره ديالي كيفاش خرجت، هو البلا ديالي كيف خرجت كي جا ولا خرجت من الفور.
Voilà mon plat d'abord. Maintenant, quand je l'ai sorti dans le four, comme le fromage il est juste fondu. Voilà, c'est quelque chose de simple. Voilà, je vais couper pour vous montrer. Voilà. Maintenant, je vais goûter. Bismillah. Bismillah. C'est très bon. À ce plat, on peut le pour midi ou pour le soir, pour déjeuner de midi, pour déjeuner le soir. Très bon. هاد الفطيرة هادي تجي للغدا ولا العشاء، زوينة كتجي فريمون بنينة. maintenant je vous dis à bientôt, à la prochaine inchallah, à la prochaine vidéo inchallah. نقول لك بسلامة، فيديو جاي inchallah.